dignitaries. I would like to request Shri Atul Joshi ji, Vice President, Dilip Bilcom Limited, to present flowers to Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji. Thank you very much. I would like to request Shri Dev Patil ji, Deputy Project Manager, DBM, to offer bouquet to Honorable Minister for Public Works Department, Shri Nilesh Kabral ji. Thank you very much. I would like to request Shri Utpal Chakravarti ji, Team Leader of PPF Engineering and Authority Engineer of the project, to present flowers to Principal Chief Engineer, Public Works Department. What's? I request Shri Jnaneshwar Deshmukh ji, Planning and Billing Manager, to offer bouquet to Vice Chairman GSIDC. I also request I request Mr. Ramesh ji to offer bouquet to Chief Engineer, National Highway, Roads and Bridges, Shri Dinesh Gupta ji. I request Executive Engineer Mr. Kamath to present a bouquet to Vice President Atul Joshi ji, Dilip Bilcom Limited. Zuari Bridge is a dream come true project of every Goan. The bridge that connects North and South Goa. So before moving further, a little about modern civil engineering marvel. The total length of the project is 13.63 kilometers, spanning between Bamboli and Verna. But for convenience sake, it's divided in three parts. The Pack 1, 8.235 kilometers, Bamboli to Agasai. Pack 2, 1.085 kilometer from Agasai to Kortali. Pack 3, 4.316 kilometer, Kortali to Verna. A total length of 13.636 kilometer. But today, we are going to focus on Pack 2, that is this beautiful state-of-the-art structure spanning across River Zuari. The total length of this project is 1.085 meter. It's having an elevated 8-lane approach of 325 meters. It has 4+4 lane cable-stayed bridge with split carriageway of 640 meter. It's having a central span of 360 meter with approach span of 140 meter on either end. This is the second biggest span in India. The pylon height is 100 meter from the top of the pile cap. Each pylon leg is having 14 cables in each direction for each carriageway. That makes 14 into 8. There are 14 into 8. There are 112 stay cables. There are 53 steel segments on each carriageway of 27 meter width, 12 meter average length and a depth of 2 meter. Each steel segment weighs approximately 120 metric ton. The total weight of structural steel is around 10,500 metric ton. Wow. Now this is such a huge structure that would definitely require a massive foundation. So little about the foundation. The pile cap below each pylon is having with a dimension of 89 meters by 27 meter by 4 meter with a concrete volume of approximately 10,000 cubic meter. Now this pile cap is supported by 78 pile groups of diameter 2 meters. Well, isn't that emphatic? I think
all of you are supposed to be giving a very big round of applause to all the engineers, technicians, consultants, DBL contractor, TPL, authorities engineer, PWD who work day and night to achieve this. Let me tell you what is meant by a clap. A clap means a pat on the back. We say that this is what we symbolically say. The clap, I was also associated with this bridge, but I didn't get the pat properly. A very big round of applause. Because some of the consultants are in France, some are in China, so it should reach there as well. Thank you, thank you. I now request Honorable Minister for Public Works Department, Shri Nilesh Kabralji, to address the gathering. A very good morning to all present for this last segment, closure as we call, for the first cable-stayed bridge on the Zuari River. And amongst our midst, we have our young and dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, Principal Chief Engineer, Mr. Uttam Parshegar, the project design, the consultant and is in charge and looking after this project and will be looking after the completion of the project and safekeep of the project for the next 8 years, Mr. Joshi, Chief Engineer, Mr. Gupta, Vice Chairman of GSRDC, Mr. Deepak, all other executive engineers, assistant engineers, junior engineers related to this project from the preliminary department, all other technical support staff from the entire project proponents, dear friends, brothers, sisters and press brothers and sisters. Well, आताच म्हाका दिसला सांगला आणि to be associated as a PWD minister for this bridge, to have the final closure segment going is something that whoever PWD or whoever at the helm of affairs would love to do. And today, after a long span, we are able to achieve, maybe a little delayed, but putting in the span where we are all waiting for. And once done, it will be commissioned shortly. And the second stay bridge also will be commissioned shortly. But whatever said and done, it is a marvel by itself. And I said that this is one of the India's then second largest stay bridge in India. And the design component, what has happened is, if you go to see all parts of it, because what is below the water we can emphasize, but when we account it, when doing the construction, is something where the engineering, the consultants and had tough times in getting the piles done, and the designs had to be changed accordingly. But well said and done. Today we are part of this magnanimous project for the state of Goa. I remember when I was young, when this in 1982 the first bridge was laid, which we travel right now, which is a weak bridge, but it's weak enough to take bigger vehicles, but the smaller vehicles can continue. Then we'll take a call subsequently on what we do about the bridge. But those days were few more months maybe, but we will see that a traffic jam which people have been asking all the time, not bothering and how we will complete it, but all the time they were asking is केन्ना चालू जातले आनी ताका जर डिफिकल्टी कितें जाता तें तुमी पळोवन घेया. हो सेंटिमेंट जेन्ना आशिल्लो, म्हाका दिसता हांव डीबी आनी तेंच्या एंटायर टीम, जे कन्सल्टंट, जे बाकीचे मोदी जेन्ना आमकां कोरोना पॅन्डेमीक लागले, जे कन्सल्टंट फ्लाय करूंक शकनासले, हांगाचे लोकल इंजिनियर आमचे डीबीचे आनी तेंचे मुंबयचे जे जे क्वेश्चन जे सॉल्व केल्ले, जे काम करता तेन्ना हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेंच सांगता की हो ब्रीज जेन्ना आमी चालू करतले, हे जे काम 8 वर्सां ते मेंटेन करतले, but ultimately our bridge is one of the iconic bridges which when we complete, both the bridges will be for the state of Goa. There is another question posed by everybody. Honorable CM will give more details. I will not go into details. He will speak on more details. It's not good to repeat my statement, so I will leave it to Honorable CM. But one thing I will always say, that this bridge, there were two parts of this bridge. Two separate bridges of 4-lane, 8 bridges. But there was always a debate which is happening about the revolving towers. This is not part of the original design, except for the foundation of the revolving tower. I'm telling it very clear, because tomorrow there will be in social media and other places, including the press, what happened to the towers.
The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for a period we envisage. So once again, I thank Honorable CM to be at my side at this time of affairs where we have been there. I know Honorable CM has been a much bigger before this, and this was one of the projects emphasized by the BJP government at the center with the Honorable Prime Minister's vision and Honorable Gadkari's vision to give this long delayed bridge somewhere where I remember in my young days there was a foundation stone put that the bridge would be built then. Today some people will claim that this build was built by them only because that is what they do. They don't do themselves, but they will claim that foundation stone laid then is what is now the bridge is conceptualized. But I will have to tell them that is a sorry face cut. They will have to cut a sorry face if they say this, because the entire concept of this bridge has been designed after 2014, and that is when Honorable Prime Minister and Honorable Union Minister for Road Bridges, Mr. Gadkari, has given us this day. And I am very thankful because the entire cost of all three to put together, Honorable CM will say, but it's something where the state will be always thankful to the Honorable Prime Minister and Gadkari ji for giving us this. And there's lots more whether the state of Goa is required, and Honorable Chief Minister and myself will follow up for the remaining stretches where we require to do connectivity, wherever we have issues over the period of the national highway, especially in the segment of Purori, especially in the segment of Karmarghat, especially in the area of Kukoli, where these bridges and the other places were connected to Mole. So once again, I thank all of you to witness this wonderful day of what we call is the attachment of the segment where all of us and the entire state of Goa, including the tourists who have been visiting the state of Goa, because I know some of them have missed their flights also because of delay in traffic, and this will come to a standstill maybe in a few months from now. Thank you. God bless you all. Thank you, sir. Thank you for very impressive and inspiring words. Well, this location is very lucky. We have the first Zuari Bridge that was for the first time with such a big, huge span, a balanced cantilever bridge was constructed. Subsequently, there was this technology had some issues and it was required to be externally stressed, and that work too was done by Goa PWD. It was again a state of the art. You can see the plates on this, and this bridge has survived when most of the bridge all over the world had major problems. Thank you. Now I take this opportunity to request Dr. Pramod Savanji, Honorable Chief Minister, Government of Goa, to address the gathering. ट्रेन वचूनी closure segment event of the centerpiece of Zuari Bridge. आयच्या ह्या खासा सोहळ्याक आमच्या बरोबर आसात आमचे PWD मिनिस्टर म्हणजे मित्र बाब निलेश काब्राल, GSRTCचे वायस चेअरमॅन. फाल्यां चवथ आनी चवथ हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव आनी चवथीच्या आदल्या दिसा ह्या ऐतिहासीक खिणाचेर हांव मुद्दामून म्हणटलो की गोंयच्या इतिहासांतलो एक महत्वाच्या खिणाचेर आज आमी आसा की जुवारीचो दुसऱ्या पुलाचो मेन सेंटर सेगमेंट क्लोजरा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर ह्या ऐतिहासीक खिणाक उपलब्ध आसात. थोड्या वेळात पुजा जातली आनी क्लोजर सेगमेंट्स वयर उचल्लो वतलो. हांवें ऐतिहासीक खीण इतल्याच खातीर म्हटलें, गोंय मुक्त जावन आज 60 वर्सां पुराय जाली आनी गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत जसजशी भर जाता आमी सगळे जाण विटनेस आसा. फ्रॉम द देन चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द 1963 टू टील डेट वेगवेगळ्या पद्धतीची उदरगत आमी सगळ्यांनी पळयल्या. बट वेगळ्या पद्धतीची उदरगत डबल इंजिनच्या सरकारान केली ही तुम्ही सगळे जाण विटनेस आसात. फ्रॉम द 2014 टू टील डेट यू सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द स्टेट.
मांडवी तिसरो ब्रिज जेचो आर्किटेक्ट आमी म्हणटाले की मनोहरभाई पर्रीकर तांच्याच कार्यकाळात आणि तांचे विजनरी स्वप्न आशिल्ले की अटल सेतू गोंयांत जावचो म्हणून आणि तांच्यांनी बऱ्याच जाणांनी हांव मुद्दामून सांगता कळपा खातीर आय एम द विटनेस फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द फाउंडेशन कारण ज्या दिसा ताचो फाउंडेशन स्टोन घालतालो त्या दिसा हांव GSRTC वायस चेअरमॅन आशिल्लो आणि त्याच्या प्लॅनिंग स्टेजी पासून तो कंप्लीट जाय पर्यंत आय एम विटनेस. तिसरो ब्रिज करता आसतना बरेच जण आमी पळयता की कसो ब्रिज जातलो काय म्हणून 2 पुलांच्या मदल्यान आनी ब्रिज कसो वयतलो काय म्हणून इट इज नॉट पॉसिबल. खूप जाणांनी टिका केली वगीच आमकां विजनरी स्वप्नां दाखोवनाका आनी कितें कितें खूब कितें कितें सांगलें पण आज आमी पळयता तोय ब्रिज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आणि तेन्नाच्या आमच्या त्या ब्रिजाचे आर्किटेक्ट मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आपल्या कार्यकाळात पुराय केलो. हे गोंयचें स्वप्न आशिल्लें. आज गोंयचें दुसरें स्वप्न जुवारीचेर दुसरो पूल बांदप. गेली 50 वर्सां आमकां स्वप्न दाखयत आशिल्ले निलेशान जशें म्हटलें की आयज बांदता फाउंडेशन स्टोनूय घालताले इलेक्शन लागीं पावलें काय फाउंडेशन स्टोन घालून कंप्लीट करताले पण आज ह्या ब्रिजाचे खरे आर्किटेक्ट जर कोण आसत जाल्यार आमचे विजनरी लीडर नितीन गडकरी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आज आमी हो ब्रिज पुराय करपाक शकतले. तांचे विजन नितीन गडकरीन म्हणजे हांव मुद्दामून ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द MORTH मिनिस्ट्री ऑफ द रोड अँड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवे तांचे गोंया खातीर एक विजन आसा. पुराय गोंयांतले सगळे नॅशनल हायवे गोंयांत आमी चड कितें कितें दिवपाक शकतले. मुद्दामून तुमी पळयात मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट आसतलो. इट इज हीज विजन नो डाऊट आमची पुराय इंजिनियरिंग टीम्स गोंयांतली PWD अंडर द लिडरशीप ऑफ पार्सेकर हीज कॉन्ट्रिब्युशन इज देअर. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे पुराय टीम सगळे इंजिनियर्स ज्यांनी खूप बरें काम केलां. वेगवेगळ्या पद्धतीचे रोड्स जी कनेक्टिव्हिटी आमी स्टेटीत अवेलेबल केल्या ही डबल इंजिनच्या सरकारा खातीरच आमकां शक्य जालें आणि 2014 पासून आयज पर्यंत आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी जर तेजी कॉस्ट काडूंक वचत जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 22,000 कोटीचे ताज्या पेक्षा चड पावतली. 22,000 कोटी पेक्षा चड हे आमी स्टेटीत इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ओन्ली फॉर द रोड्स आणि अशा पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर वी आर स्पेंडिंग. ह्या प्रोजेक्ट ह्या जी कॉस्ट जी आसा इट इज 1,436 crores. आमी 3 फेजींनी हेजी पॅकेज 1, पॅकेज 2 आणि पॅकेज 3. पॅकेज 1 वीच वी हॅड कंप्लिटेड फ्रॉम द बांबोलीम टू द पुलाच्या सुरवातीक जे आमी एंड केला आणि हेजी कनेक्टिव्हिटी जाली आमी पॅकेज 2 आणि पॅकेज 3 म्हणजे जो आमच्या बेर्ना जंक्शन टू डायरेक्टली टू द बांबोलीम म्हणजे आमी एकदा ब्रिज कनेक्टिव्हिटी जाली. ब्रिज इज इन फेज 2nd अँड दॅट कनेक्टिव्हिटी जी आमी कंप्लीट केला वीच इज इन 3rd कनेक्टिव्हिटी म्हणजे पुराय कनेक्टिव्हिटी करपाक शकतले. त्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या आधुनीक काळात असले ऐतिहासीक क्षण हे खूप कमी क्षण मेळटा आणि ह्या वेळार आमी सगळे जाण विटनेस आसा. म्हाका सांगपाकूय खूप खोस भोगता की ह्या सुवाळ्याचेर आमी विटनेस जावन आयज सेंट्रल केबल स्ट्रीट ब्रिजचो सेंट्रल स्लॅब आमी वयर काडटा आसतना ताजें उक्तावण आमी करतले. ताजें उक्तावण खूप व्हडलें जातलें म्हणजे ताज्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक ऑनरेबल आमचे MORTH मिनिस्टर नितीन गडकरीजी आणि बाकीचे खास सुवाळे हजर आसतात. सगळे जाण खासा मनीस हजर आसतले पण आज खूप खोस भोगता हाज्या खातीर म्हणजे ऑल द कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स दिलीप बिल्डकॉन ऑल द कन्सल्टंट म्हणजे जशें त्यांनी फ्रान्स आणि चायना हांच्याय कन्सल्टंटाचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आणि गोंयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनीक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया. दिस इज द सेकंड इट इज द लॉंगेस्ट स्पॅन. दिस इज द सेकंड ब्रिज which is approximately म्हाका दिसता लेंथ इज ऑफ ओनली द ब्रिज लेंथ इज 640 meters. त्या केबल स्ट्रीट दोन हेच्या मदली पुराय ब्रिजाची लेंथ आसा. गोंयकारा खातीर खरोखरूच हे अभिमानाची गजाल आसा. अशा पद्धतीचो केबल स्ट्रीट ब्रिज हो गोंयांत आमी पुराय करता. म्हाका दिसता फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळात आमी अशा पद्धतीची वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकले. त्या खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की म्हज्या 3 वर्साच्या टेन्युअरात म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे आग्वाद जेली सारकिलो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले. ह्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता म्हणजे
फाटल्या गणपतीच्या आगमनाच्या पयलीं खुबश्यो बऱ्यो गजाली आमी गोंयांत फाटल्या 8 दिसांक करपाक शकले. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी करता आसतना लोकांचे वेलफेअर हाजेरूय आमी भर दिला. आनी आतांच हांवें मुद्दामून फाटले फावटी आमचे निलेश बाब पावर मिनिस्टर आशिल्ले आनी बोरी ह्या सर्कलाचेरूच एक्सिडंट जाल्लो. हांवें कित्याक सांगलें की गोंय सरकाराक लोकांची तळमळ आसा आनी तो एक्सिडंट जाल्या उपरांत त्या चारय भावांक आमकां कॉम्पेन्सेटरी अपॉइंटमेंट दिवची तांची दोगांयची इच्छा आशिल्ली. तेन्नाच दिवच्यो म्हणजे 2 म्हयन्या भितर तांकां कॉम्पेन्सेटरी जॉब मेळपाक जाय. कोण आमची जी फाटल्यान तांची मिसेस भयण कोण आसा तांकां जॉब मेळपाक जाय. दोगांयची तळमळ आशिल्ली. बट त्या एक 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात वेरियस प्रॉब्लेम्स आयले. म्हणजे ती स्कीम वेगळी नाशिल्ली, परत पर्सनल डिपार्टमेंट आनी कितें ह्यो सगळ्यो हर्डल्स क्रिएट जाल्यो. पण त्या सगळ्या हर्डल्सांचेर मात करीत आज त्या 4 जाणांक कॉम्पेन्सेटरी अपॉइंटमेंट आमी दिली. आनी त्याच बरोबर म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ ज्यांची सरकाराचें काम करता आसतना जर एखाद्याची एक्सिडेंटल डेथ जाली आसत जाल्यार ताका परत कॉम्पेन्सेटरी जॉब दिवप. 499 जाण आशिल्ले बट तितूंतले थोडे जाण नो डावट कॉम्पेन्सेटरी जॉब कोणाची तरी मागीर इन सर्वीस आसतना एक्सपायर जाला. बट इन सर्वीस एक्सिडेंटल डेथ जावप ताका रोखडीच कॉम्पेन्सेटरी मेळपाक जाय. म्हणून आज 12 जाणांची अपॉइंटमेंट आत्ताच आमी 12 जाणांक लेटरां दिली. त्या खातीर हांवें कित्याक सांगलें कारण सरकार जितके सिरियस इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत आसा तितकेच सरकार सिरियस वेलफेअर योजनाच्या बाबतीतूय आसा. लोकांक मदत मेळपाक जाय हाज्याय खातीर आसा. 140 crores आमी डिस्बर्समेंट करता म्हणून सांगिल्लें. काल पर्यंत 123 crores जाल्ले आनी उरलेले आज म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 20 crores आज डिस्बर्समेंट जातली. सरकार कमिटेड जे दीत सांगता ते काम आमी पुराय करता हाज्या खातीर आसा. म्हाका दिसता जुवारीचो जो आमचो केबल ब्रिज कंप्लीट जाल्या उपरांत विच देन 4 lane 8 lane म्हणजे विजनरी नजरेंतल्यान इन फ्युचर आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर हेचो विचार करून विच 8 lane रोड केन्नाय वायडनींग करूंक येता. ब्रिज एकदां बांदता आसतना 8 लेनीचो वांगडाच विचार केल्लो आसा. त्या खातीर सांगलें जाल्यार तुमी पयलींच्या सरकारान मुद्दामून जर थोडे कडेन वचून जर ब्रिज पळयशात 4 व्हिलरूय सुटना. 4 व्हिलरूय सुटना. इट इज ट्रू. 2 व्हिलरा खातीरूच पूल बांदलेले आहा. खूब कडेन पळयात तुमी गांवांत कनेक्टर सांगता ते मोडून हांगा दुसरो बांद म्हणून निदान 4 व्हिलर तरी वचुनी म्हणून. 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती एकूच गाडी वयता दुसरी गाडी वचना. खबर आसतलें तुवें पळयलां आसतलें थोडे कडेन खंय तें म्हणजे एकूच गाडी दुसरी गाडी थंय रावपाक जाय मागीर दुसरी गाडी वयता. दीस गव्हर्मेंट इज अंडर द विजनरी लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑल ओव्हर इंडिया. तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि हेवटेन नॉर्थ ईस्ट पासून ते गुजरात पर्यंत तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयात. दिस इज एन एक्चुअली विजनरी लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आमकां पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाक मेळटा. आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आझादी का अमृत काळ जाका आमी म्हणटा की ही 75वें वर्स हे अमृत काळ वर्ष आसा. आणि ह्या अमृत काळात वर्षांत बऱ्योचश्यो गजाली देशात जातल्यो बऱ्योचश्यो गजाली राज्यात जातल्यो आणि आमी सगळे जाण ताच्या खातीर विटनेस आसपाक जाय. डेफिनेटली गोंयांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीकूय डेव्हलप जावपा खातीर आमकां केंद्र सरकाराचें सदोदीत सहकार्य मेळटलें हाची अपेक्षा करता. आणि परत एकदां हांव ऑल MORTH CPWD PWD दिलीप बिल्डकॉन एंटायर कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स इवन दो द वर्कर्स जे वर्कर्स ह्या पुलाच्या कामात आसात बारीक सारीक काम सगळे काम करतात. कितलेशेच जाणांनी गेली कितलीशीच वर्सां कंटिन्युअसली काम करीत आसा. हांकां खरोखरूच तांचें अभिनंदन करता. तांचें डेडिकेशन ह्या पुलाच्या कामा खातीर आसा. खरोखरूच देवा लागीं मागता की तांकांय बरें आयुष्य मेळचें. आणि परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Wonderful words, sir. Gratitude. Gratitude is considered as the heartiest of all human emotions. We take this opportunity to express our gratitude to all, especially the VIP dignitaries on the days, the dignitaries of the days, because of whose presence this program has been so wonderful. I thank you, thank each and everyone from the bottom of my heart. Now I just would like to make few announcement. We request you to join us for a small puja
that will be performed on this auspicious occasion at the hands of Dr. Pramod Savanji, Honorable Chief Minister. The puja is like, there will be first Ganesh Puja, followed by the puja of the river across which we have constructed this bridge, and thirdly, all the gods and goddesses of this area. That is what we'll have. But before that, I request the team of DBL to come on the stage for a one group photo, kindly. And that will be followed by the consultant also, and then PWD. Very fast. एवढ्याच लोकांनी ब्रिज बांधला रे पोडियम काढ पोडियम काढ इथले चल मस्त आहे बरोबर सर All the PWD engineers, staff, everybody, fast. सर PWD gang PWD gang लेके जा रहा है अंदर हाँ ज़रा साइड में होगा यस ना 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 नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. गणपतीचे स्मरण करते. गणपतीचा मंत्र माझ्या मंडपाचा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नाल दवरलेल्या सात देवांच्या सगळ्या जागेचे सगळ्यांची रक्षता करा. अस्मत् कुला देवता माऊली देवांची माऊली परमेश्वरी नमः. इदं सदां बोलणारे केलं महाबलं समर्पयामि. तथा च शांता दुर्गा परमेश्वरी नमः. सकाळी परमेश्वराय नमः. स्मर्यमाण देवताभ्यश्च नमः. हनुमान महारुद्राय नमः. इदं सदां बोलणारे केलं महाबलं च समर्पयामि. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर. उदक घेऊन थोडे सप्तदश म्हणा. मम आत्मन सकल धर्म शास्त्र पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थम सर्वेषां इह स्थित जनानां उत्तम आयुष्य आरोग्य सुख शांति समाधान प्राप्ति
पूर्वकं समस्त देवतानां अखंड शुभकृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम अस्यां निर्माण काले ज्वारी नद्यां नूतन सेतोः यथा ज्ञानेन उद्घाटनं देवतानां पूजनञ्च करिष्ये। महागणपति पूजनञ्च करिष्ये। प्रारंभे विनति करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमतिरे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वगे देशांतरा पाठवी हेरंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी। श्री गणेशाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। हरिद्रां कुङ्कुमं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। यथा लाभ पुष्पं च समर्पयामि। नमस्कारं च समर्पयामि। वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पाटील साहेब महाफलंच समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यथा लाभ कर्पूरमङ्गलारतिस्य दीपं च करिष्ये। सर्वपूर्णगौरं करुणावतारं सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। ब्राह्मं पुण्यमर्यते स्वस्तिपादनकारकं वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं प्रकुर्वन्तु नः मह्यं मण्डपते मह्यं सकुटुम्बिने महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनं प्रेक्ष्यमाणाय करिष्यमाणकर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु मह्यं करिष्यमाणकर्मणः नित्यं भवन्तो ब्रुवन्तु मह्यं करिष्यमाणकर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु कल्याणं मह्यं करिष्यमाणकर्मणः श्रीरस्तु ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु श्रीः। एकदा उदक सोडावर शुद्धं पूर्णमस्तु शुभवृद्धिरस्तु। कायेन वाचा प्रसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं वदस्मै जाननायेति समर्पयामि। तेन श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम्। उदक घटना त्याची पूजा करून घेऊ। जरा पिछू जाओ, जरा पिछू जाओ, जरा पिछू जाओ। पटन राव समर्पयामि। नमस्कारञ्च समर्पयामि। तू होम घालतलो मागीर घालतलो हांव करता। तू पयलीं हें जालें काय ना सांगणें कर तेजें डायरेक्ट सर मागीर होम पाया पडा।
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. जय जय रघुवीर समर्थ, आदिशक्तीर महामाया सच्चिदानंद रूपिणी. पालनार्थो सुभक्तानां शांता दुर्गा विधामता. जय देवा स्वामी समर्थानंद कोटी ब्रह्मांड नायक. या जागेचे तुम्ही सगळे स्थल संरक्षक देवता, त्याचप्रमाणे यजमान मुख्यमंत्री प्रमोद बाप सावंत यांची कुलदेवता नवसल्य हनुमान महारुद्र साकळ्यो, त्याचप्रमाणे शांतादुर्गा ब्रह्मपंचायत देवता आणि या जुवारी नदीचे जे जे देवता असा सगळ्यांचे स्मरण करून मग प्रमोद सावंत आणि कुटुंबातर्फे तुमच्या चरणाकडे प्रार्थना करता. त्याचप्रमाणे दिलीप बिल्डिंग आणि कंपनी, निलेश काब्राल बाब आणि संपूर्ण जे जे हांगासर टीम असा वर्कर्स सगळ्यांच्या तर्फे तुमच्या चरणाकडे प्रार्थना करता. तुमच्याच आशीर्वादान हांगासर तो जुवारी नदीचो पूल बांधपाक घेतलो आणि संपूर्णपणे तुमच्या आशीर्वादान आज पूर्णत्वाकडे वयता. हळूहळू उरल्या ती कामांय पूर्ण करून घेता. संपूर्णपणे तुमचं बरे तरेचो आशीर्वाद असतो. या खातीर हांगासर हे पूजन आणि एकंदरीत उद्घाटन सुवाळो बरे मनान करून घेता. तर संपूर्ण सगळे हांकां बरे तरेचो आशीर्वाद, तुमच्या आशीर्वादान बरे तरेचे आयुष्य आरोग्य सुख शांती समाधान लाभता. आणि विशेष करून हो जो पूल असा तो सगळ्यांच्या भलायके खातीर जाता अशे तरेन सांबाळून घ्या. पूर्ण कृपादृष्टी करा. एकंदरीत या वाटे वयल्यान येता वयता ते सगळे लोक जे कितें आयज अपघात दुर्घटना एक्सिडेंट वायट घटना जातात सगळ्या पासून बरे तरेचे सगळ्यांक संरक्षण आणि तुमच्या आशीर्वादान उरलेली जी कितें कामां आसा ती वेळार पूर्ण जाता. मनान जे कितें टार्गेट दवरला ते पूर्णपणे त्याच वेळार पूर्ण जाता अशे तरेन सांबाळून घ्या. विशेष कृपादृष्टी दवरा. एकंदरीत हो त्यांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तर एका संपूर्णपणे तुमचो बरो आशीर्वाद आणि संपूर्णपणे वेळार सगळी कामां घडोवन येता अशे तरेन कृपा करा. कितें वायट असल्यार ते निवारण करून संपूर्णपणे सरकार चलता ताका तुमचो संपूर्ण बरो आशीर्वाद आणि तुमच्या आशीर्वादान सगळ्या लोकांचो बरो सपोर्ट जाता. सगळे लोक तांकां अशा तरेन सपोर्ट करून फुडें बी बरे तरेन तेंचे कडल्यान कामां घडोवन येता. वेळार सगळी कामां घडटा अशे तरेन सांबाळून घ्या. यश दिया, कल्याण करा आणि बरे करा. हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव. सेम सर. Now is the moment for which we all have been waiting so anxiously. या कॉर्नरावयल्यान सारकें या कॉर्नरावयल्यान कवर करपाक फोटो विल कम डायरेक्टली देयर. जरा साइड में रुको, साइड में रुको, साइड में रुको, साइड क्रॉस साइड में रुको. असं आहे आम्हाला. Now is the moment for which we all have been waiting so anxiously. Lifting of closure segment on right hand side of the cable-stayed Zuari Bridge, with which 4-lane carriageway will be completed across river Zuari. I request Dr. Pramod Savanji, Honorable Chief Minister, to do the honors. Okay.
लिफ्ट. फाटी हो मरे. आपण किती 3 तास बोट कटले आम्ही हांगा उभे रावता मरे. अजय तुम्ही फोटो घ्या. हांव निलेश दिलीप सगळे जाय जाल्यार वयर रावता. ना आम्ही सकयल लावले आता फोटो येतलो तुमकां. सगळ्यांचे काटा घेता स्टँडर्डचे पकडले. चलो नाही इथं आपल्याला ते लिफ्ट करतोय ना तो फोटो यायला पाहिजे. असे राहा असे राहा. बरोबर ना आता होय तर To mark this occasion, Honorable Minister will release the balloons in a tricolor. जरा साईड मासं कसं क्रॉस होता. तुम्ही मागता फाटणार तर त्याला सगळेजण फाटले नाही. सगळे फाटले नाही. मोबाईल फाटले जितके लांब होतात ते बरं येतलं ब्रॉड व्ह्यू येतलं बरं. फाटल्यान काय रे सगळेजण त्यांका साईडीक काढा मध्ये. अरे लोक मातशे कुशीन रावत त्यांकाच रावनी रिपोर्टरांक फाटलं ना म्हणजे सगळं फाटलं नाही रे. सगळं फाटलं नाही सगळं फाटलं नाही रे. बलून थोडी यार एक फाटलं काय मरे. चलो वहाँ बाइट लेने देखो पीछे पानी है. इधर किधर वाइट बाइट वहाँ पे नहीं देगा. सगळे अनाथ आहे. डाले का पण प्रेम का प्रेम झाला सगळं. ट्रेन चालू केलं.
कशें वयर येवपाचें जेवपाक परत येवपाचें सगळ्यांनी हांगा व्हेज आहे ना श्रावण खबर एक झाला माझ्या फाटी या मला हिंदी हिंदी लेता हूँ हिंदी के लिए गारंटी नाम सर एक हिंदी घ्या कॅमेरा एक मध्ये यो मरा अनिल तू साइड में रुकना अनिल तू साइड में रुकना साइड होता रे अनिल तू एक साइड में रुकना ओके तो कितना इम्पोर्टेंट है कि कितना सालों का एक सपना ये हो गया जुआरी ब्रिज का सेंटर क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इसका इवेंट के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ में हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर नीलेश काब्रल, हमारे दिलीप बिल्डकॉन के इंचार्ज गोवा के मिस्टर जोशी, हमारे यहाँ के पीसी मिस्टर पासेकर, rest all the dignitaries of the PWD, CPWD, even though दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ के सभी लोग इस इवेंट के लिए यहाँ पे आए थे। गोवा के नॉर्थ और साउथ कनेक्टिविटी के दृष्टि से जुआरी ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज फॉर अस। और द सेकेंड जुआरी ब्रिज जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से MORTH मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हम जो ब्रिज कंप्लीट कर रहे हैं उसका जो सेंट्रल सेगमेंट का आज क्लोजर था इसके लिए यहाँ पे थे। मुझे लगता है कि ये ब्रिज दिसंबर से पहले ट्रैफिक के लिए हम ओपन करेंगे, जैसे कि अभी हमारे PWD मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है। डेफिनेटली वो तो बहुत बड़ा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के लिए नितिन गडकरी जी चाहे तो हम बाकी सभी सेंट्रल लीडर्स इस कार्यक्रम में रहेंगे, लेकिन गोवा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ब्रिज है जो डबल इंजन के सरकार ने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा के लिए दिए हैं, उसमें से जुआरी ब्रिज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्रिज हमारे लिए है और इससे नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी वेरी इजीली हो जाएगी। और जैसे अभी तक यानी जो दाबोलिम एयरपोर्ट के लिए लोग जाते थे, बहुत से लोगों को यहाँ ट्रैफिक जाम के वास्ते यहाँ पे अटक जाते थे, वो स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए दिस इज एन 8 लेन ब्रिज है। विजन विजन की दृष्टि से आगे 8 लेन ब्रिज कंप्लीट किया, उसके 4 लेन अभी फर्स्ट फेज में कंप्लीट होगा और सेकेंड 4 लेन कंप्लीट होगा। इसकी कनेक्टिविटी की जो इंडिया में दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज है। और ऑनरेबल नितिन गडकरी जी मिनिस्टर फॉर द MORTH उनके विजन से रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो देश में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो आना है और इस ब्रिज के ऊपर आएगा, ये गोवा के लिए गर्व की बात है। डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट और अंडर द PPP मोड हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे। टूरिज़्म के दृष्टि से रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हमारे लिए बहुत बड़ा सपना रहे। PPP मोड के हिसाब से इस रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट सर रेस्टोरेंट ऊपर रहेगा सर, रेस्टोरेंट कुछ म्यूजियम रहेगा नहीं तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला है कि अंडर द PPP मोड बहुत अच्छा हम गोवा के लिए और देश से विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते हैं देंगे। सर कितना करोड़ का है सर प्रोजेक्ट? एट प्रेजेंट उसका पूरा एस्टिमेट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 320 but we are doing it is on the PPP. So how much time it will take for the end? Both the lanes to be completed. मैं अभी बात कर रहा हूँ कि एट प्रेजेंट हम 4 लेन की बात कर रहे हैं। दिसंबर से पहले 4 लेन ब्रिज हम एक साइड कंप्लीट करेंगे, सेकंड कंप्लीट करने के लिए इट विल मार्च 25 तक पूरा प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द रिवॉल्विंग
all near and far. So another important bridge is the Zuari Bridge. What about that bridge, sir? पूरी ब्रिज का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है, जितना जल्दी थोड़ा सा जितना जल्दी हो सकता है उस प्रोजेक्ट के लिए अंडर द हेल्प ऑफ विद द CPWD MORTH वो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे. सर 15 देवी तक रास्ता पूरा कब तक कंप्लीट होगा? कोकणी सर सर कोकणी ते दिले म्हणा उलेला तर तुमच्या हात वाटेल हा फास्ट बाकीच्या पुढे पावलं पुढे